dahilan sa kinhason nga akong nailhan. Libod-libod, tapok-tapok, saka-saka, sungkod-sungkod, balisi, dalo-dalo, liswi, anso-anso, aninikad, amamahong, imbaw og lampirong, tahong lumban sa atong kapinan, sikay dalisi puna og saang, tipay litog, kanya buraga, kanya buto-buto, tamis laptagim-tim, taktakon balik sa haksihipong, kitalaytay wasay-wasay, saliot sa walay dagatan, tipay bulalo ug pan, aninikad, amamahong, imbaw og lampirong.